शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইনসে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জে করোনা আক্রান্ত বছর 48-এর ব্যক্তির মৃত্যু। এলাকায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত 16। ইতিমধ্যেই শহরে 4 করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। রানীগঞ্জে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 127-এ। রানীগঞ্জ থানার 19 জন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারও করোনার গ্রাসে। করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধিতে রানীগঞ্জের 88 ও 89 নম্বর ওয়ার্ডে লকডাউনের সময়সীমা 24 জুলাই থেকে বাড়িয়ে 29 জুলাই করা হলো। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে আরও 6 দিন লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। লকডাউনেও ওই দুই ওয়ার্ডে করোনা সংক্রমিতের হার বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। বৃহস্পতিবারের পর শনিবার করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সাপ্তাহিক লকডাউনের দ্বিতীয় দিনেও ব্যাপক প্রভাব শিল্পাঞ্চল জুড়ে। আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অন্ডাল, দুর্গাপুর সর্বত্রই একই ছবি। বন্ধ দোকানপাট, বাজার, বন্ধ গণপরিবহন। লকডাউন বিধি ভেঙে অপ্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকা থেকে গ্রেফতার 272 জন। করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী শিল্পশহর দুর্গাপুরেও উদ্বিগ্ন প্রশাসন। করোনা মোকাবিলায় দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। ইস্পাত হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে কোভিডের লেভেল 1, লেভেল 2 চিকিৎসা হবে বলে জানালেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক। রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অন্তর্ভুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধির পরিচয়পত্র ও পাসবই প্রদান করা হলো আসানসোলের প্রায় শতাধিক প্রকল্পের আওতাভুক্তদের। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত জেলা চেয়ারম্যান ও রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে আমজনতাকে সজাগ করতে রানীগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অভিনব উদ্যোগ। নেতাজি স্ট্যাচুর কাছে রাস্তায় ছবি এঁকে আমজনতাকে সজাগ করার অভিনব ভাবনা। করোনা মোকাবিলায় সতর্ক থাকার আহ্বান। रानीगंज में कोरोना वायरस संक्रमण के फिर 16 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को फिर एक और कोरोना पॉजिटिव 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। शहर में अब तक कोरोना पॉजिटिव 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रानीगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 127 हो गया है। अब तक रानीगंज थाने के 19 पुलिसकर्मी और सिविक वॉलंटियर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के कारण रानीगंज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। शनिवार की शाम तक रानीगंज अंचल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 127 हो चुकी है। रानीगंज के शहरी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 97 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 है। अब तक रानीगंज शहर अंचल से 4 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रानीगंज शहर क्षेत्र के 97 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 35 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। रानीगंज थाना के एसआई, एएसआई, कांस्टेबल एवं सिविक वॉलंटियर समेत अब तक 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रानीगंज में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रानीगंज थाना क्षेत्र के गिरजापाड़ा रहमत नगर निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति की दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में मौत हो गई। मृतक को गत 6 जुलाई से बुखार था। उसे सर्वप्रथम गत 13 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। गत 24 जुलाई को फिर उसके स्वाब के नमूने जांच की गई और दूसरी जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव मिली।
दुर्गापुर के उक्त अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। इस तरह से देखा जाए तो रानीगंज शहर में अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक सप्ताह के भीतर ही इन चारों लोगों की मौत हुई है। सर्वप्रथम गत 18 जुलाई को कॉलेजपाड़ा निवासी 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी। उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद गत 20 जुलाई को बंस प्लॉट निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। उसे भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। जबकि हिलबस्ती के रहने वाले कोरोना पॉजिटिव 70 वर्षीय वृद्ध की गत 22 जुलाई को आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ समूचे रानीगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से समूचे रानीगंज में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 127 हो गया है। सिर्फ रानीगंज शहर में ही अब तक 97 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें कोरोना के 58 एक्टिव मामले हैं, जबकि 35 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। रानीगंज थाने में कोरोना वायरस से संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 14 से 19 हो गई है। इनमें एसआई, एएसआई, सिविक वॉलेंटियर समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ रानीगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कोरोना संक्रमित 30 मरीज मिले हैं। इनमें 24 नए और 7 पुराने मामले हैं। जाहिर है कि जिस रफ्तार से रानीगंज में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है, उसे लेकर पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 500 के पार चले गए हैं। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जिले में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 572 मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 284 कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल से इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि पश्चिम वर्धमान जिले में अभी भी कोरोना वायरस के 280 एक्टिव केस हैं। इसी प्रकार दुर्गापुर के कांकसा स्थित सनाका कोविड-19 अस्पताल में शनिवार सुबह 7 बजे तक कुल 157 मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें से 29 नए संक्रमित मरीज शामिल हैं, जबकि अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 5 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। सनाका अस्पताल में लेवल 3 के 146 और लेवल 4 के 11 मरीज इलाजरत हैं। 7 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रानीगंज के 88 और 89 नंबर वार्ड में लॉकडाउन की समय सीमा 24 जुलाई से बढ़ाकर 29 जुलाई तक कर दी गई है। इससे पहले गत 18 जुलाई को 88 और 89 नंबर वार्ड में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन किया गया था, परंतु जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उक्त दोनों वार्डों में और 6 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के दौरान भी दोनों वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए रानीगंज के 88 और 89 नंबर वार्ड में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाकर 29 जुलाई कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के लिए रानीगंज के इन दोनों सर्वाधिक प्रभावित वार्डों में गत 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया था। ताजा स्थिति की समीक्षा करने के बाद पश्चिम वर्धमान जिला प्रशासन ने अब 88 और 89 नंबर वार्ड में और 6 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। एक सप्ताह तक चले लॉकडाउन की समय सीमा 24 जुलाई को समाप्त हुई और पश्चिम वर्धमान जिला प्रशासन द्वारा 88 और 89 नंबर वार्ड के ताजा हालात की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि दोनों वार्डों में कोरोना वायरस संक्रमण के मौजूदा हालात आशा के अनुरूप नहीं होने की वजह से जिला प्रशासन को लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है। दरअसल आंकड़े भी बताते हैं कि एक सप्ताह के लॉकडाउन के बावजूद भी 88 और 89 नंबर वार्ड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। उन दोनों वार्डों से भी लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार नगर निगम के 88 नंबर वार्ड में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 39 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें रानीगंज थाने के ही 19 पुलिसकर्मी, ईस्ट कॉलेजपाड़ा के 11,
टिकियापाड़ा के 3, तार बांग्ला के 2 और दालपट्टी, जगन्नाथ गार्डन, पीएन मालिया रोड और जेएम लेन के क्रमशः एक कोरोना संक्रमित मरीज शामिल है, जबकि 89 नंबर वार्ड में अब तक 19 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें मरवाड़ी पट्टी के 7, राजाबांध मोड़ के 6 और तिलक रोड के 3 कोरोना संक्रमित शामिल हैं। इसके अलावा हसीना मोड़, धोबी मोहल्ला और सोष्टी गुड़िया में भी क्रमशः एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि इन दोनों वार्डों में अब तक कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले 88 नंबर अंतर्गत ईस्ट कॉलेज पाड़ा निवासी 57 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 89 नंबर वार्ड अंतर्गत तिलक रोड निवासी 90 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव ने भी दम तोड़ दिया था। पिछले 1 सप्ताह तक उक्त दोनों वार्डों में लॉकडाउन रहा और इस दौरान सिर्फ मेडिकल दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। इलाके में ना तो किसी को प्रवेश करने की इजाजत थी और ना ही किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा था। लॉकडाउन के सख्ती से पालन के लिए दोनों वार्डों के सभी एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट पूरी तरह से बांस की बैरिकेड लगाकर सील कर दिए गए थे। प्रत्येक एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस का सख्त पहरा था। दोनों वार्डों की जनता ने भी लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বৃহস্পতিবারের পর শনিবার করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সাপ্তাহিক দুদিনের লকডাউনের দ্বিতীয় দিনেও ব্যাপক প্রভাব শিল্পাঞ্চল জুড়ে। বন্ধ দোকানপাট, বাজার বন্ধ, বন্ধ গণপরিবহন। আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অন্ডাল, দুর্গাপুর সর্বত্রই একই ছবি। দ্বিতীয় দিনের লকডাউনেও সক্রিয় প্রশাসন। বিনা কারণে রাস্তায় বের হওয়া মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের। সদুত্তর না মেলায় বাড়ি পাঠানো হলো অনেককেই, আটক বেশ কয়েকজন। দুর্গাপুরের বেনাচিতি এলাকায় গাড়ি থেকে উদ্ধার মদের বোতল, আটক চালক। বৃহস্পতিবারের পর ফের শনিবার করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ফের পূর্ণাঙ্গ লকডাউন রাজ্যে। সাপ্তাহিক দুদিনের লকডাউনের মাঝে একদিন ছাড় মিলেছিল, তাই যার যা কিছু দরকার তা জোগাড় করতে শুক্রবার বেরিয়ে পড়েছিলেন মানুষজন। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলের ছবিটাও একটুও আলাদা ছিল না। আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বাজারে ভিড় ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় তুলনামূলক বেশি। লকডাউনে বিধি ভাঙার জন্য সাপ্তাহিক দুদিনের লকডাউনের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে 95 জনকে গ্রেফতার করা হয় বলে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এডিসিপি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবারের পর শনিবার সাপ্তাহিক লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের পাশাপাশি সমগ্র শিল্পাঞ্চলের ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। শিল্পাঞ্চল জুড়ে কার্যত নিস্তব্ধতা, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তাঘাট শুনশান, যেন অঘোষিত বন্ধের চেহারা নিয়েছে সমগ্র শিল্পাঞ্চল। আসানসোল, রানীগঞ্জের পাশাপাশি দুর্গাপুরের চিত্রটাও একই রকম। বিভিন্ন বাজার এলাকার দোকানপাট বন্ধ, রাস্তাঘাটে মানুষজনের দেখা নেই। 2 নম্বর জাতীয় সড়কের চিত্রটাও বদলায়নি, কার্যত শুনশান। দুর্গাপুরের ডিভিসি মোড় থেকে শুরু করে আসানসোলগামী 2 নম্বর জাতীয় সড়কের বিস্তীর্ণ অংশ, বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী অংশে লকডাউনে কড়াকড়ির ছবি নজরে এলো। লকডাউনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনে ছাড় থাকলেও বিভিন্ন ভারী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকায়। লকডাউন বিধি ভঙ্গ করে অন্য কোনো যানবাহন ঢুকছে কিনা সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি ছিল প্রশাসনের। সমগ্র আসানসোলে কার্যত অঘোষিত বন্ধের চেহারা নিয়েছিল করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে চলা রাজ্যব্যাপী সাপ্তাহিক দুদিনের লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে। বাজার বন্ধের পাশাপাশি গণপরিবহনও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। জায়গায় জায়গায় নাকা চেকিংও চালানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অন্ডাল সর্বত্রই একই ছবি, রাস্তাঘাট শুনশান, বন্ধ দোকানপাট, কার্যত অঘোষিত বন্ধ শিল্পাঞ্চল জুড়ে, জনমানব শূন্য সমগ্র এলাকা। তবে কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র নজরে এসেছে। বিনা কারণে রাস্তায় বের হয়েছেন অনেকেই, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সদুত্তর না মেলায় বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের। দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারেও নিয়ম ভঙ্গের ছবি নজরে আসে। অপ্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়া মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সদুত্তর না মেলায় তাদের ধমকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লকডাউন কড়া হাতে পালন করার লক্ষ্যে আসরে নামে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মদের বোতল, গাড়ি সহ চালককে আটক করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। লকডাউন নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে মামলা রুজু করা হবে গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে, এমনটাই জানালেন দুর্গাপুর থানার ওসি রাজশেখর মুখার্জি। যেহেতু এরা লকডাউন যে রুল আছে, যে বিধি আছে, সেই বিধি ভঙ্গ করেছে, তার জন্য আমরা অ্যাজ পার যে 51 ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট আছে এবং 188 আইপিসিতে গভর্নমেন্ট যে আদেশ, সেই আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য যে পানিশমেন্ট আছে সেই সেকশন আমরা কেস করব এবং গাড়ি সিজ হবে এবং অ্যাজ পার দ্য প্রভিশন অফ ল যা করার সেগুলো করব।
আগের দিনের মতো শনিবারও লকডাউন ভেঙে বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া মানুষজনের বেশ কয়েকজনকে আটকও করে পুলিশ। এদিকে এদিন বিকেল অবধি আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, লকডাউন বিধি ভঙ্গ করে বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়া 272 জনকে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো কখন মহিষাসুর পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক নো মাথায় হাত লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা টাটা স্ট্রাকচারা। করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী শিল্প শহর দুর্গাপুরে। চিন্তা বাড়ছে প্রশাসনের, তাই এবার দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। শনিবার ইস্পাত হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে ইস্পাত হাসপাতালে কোভিডের লেভেল 1 ও লেভেল 2 চিকিৎসা হবে বলে জানালেন মহকুমা শাসক। দুর্গাপুর ইস্পাতের বোকারো হস্টেলকে সেফ হাউস হিসেবে ব্যবহার করা হবে জানালেন তিনি। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে শিল্পাঞ্চল জুড়ে। কোন পথে সংক্রমণ ঠেকানো যাবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মরিয়া অনেকেই। করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ দেখে উদ্বিগ্ন প্রশাসনও। শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর জুড়ে ক্রমশই চওড়া হচ্ছে করোনার থাবা। এবার করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে নানা সচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালকে কোভিড চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য বেছে নেওয়া হলো। লেভেল 1 ও লেভেল 2 চিকিৎসা হবে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে, এমনটাই জানালেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক অনির্বাণ কোলে। প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে শনিবার দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন তিনি। আপাতত 50 শয্যা বিশিষ্ট এই ইস্পাত হাসপাতালে লেভেল 1 লেভেল 2 চিকিৎসা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর জুড়ে এমন অনেকেই আছেন যারা সন্দেহজনক আক্রান্ত, অথচ এখনো রিপোর্ট হাতে পাননি। তাদেরও এখানে রাখা হবে বলে জানালেন তিনি। দুর্গাপুর ইস্পাতের বোকারো হোস্টেলকে সেফ হাউস হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলেও জানালেন মহকুমা শাসক। বোকারো হোস্টেলও পরিদর্শন সারেন তিনি। হস্টেলের পরিকাঠামো নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মহকুমা শাসক। দুর্গাপুর ইস্পাতের বোকারো হোস্টেলে 75 জনকে রাখার ব্যবস্থা আছে বলে জানালেন মহকুমা শাসক। এর পাশাপাশি ইস্পাত নগরীর আরো বিভিন্ন জায়গায় সেফ হাউসের সন্ধান করা হচ্ছে। সেফ হাউসের সংখ্যা বাড়ানোর কথাও জানালেন তিনি। আজকে যেটা এখানে ভিজিটের যেটা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা আমাদের লেভেল 1 লেভেল 2 যে আইসোলেশন যে ফ্যাসিলিটি সেটা আমরা এখন এক্সটেন্ড করতে চাইছি টুয়ার্ডস ডিএসপি। তো ওনারা আমাদেরকে কমিটমেন্ট করেছেন যে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। এখানে ডিএসপি যে হসপিটাল আছে এখানে উই আর এক্সপেক্টিং টু কিপ অ্যারাউন্ড 50 পেশেন্টস, যারা হচ্ছে বেসিক্যালি দু ধরনের হবে। একটা হচ্ছে যারা হাই সাসপেক্ট কিন্তু তাদের এখনও রিপোর্ট আসেনি পজিটিভ, সেই ধরনের কেস, এবং আরেকটা থাকবে যারা মাইল্ডলি সিমটোম্যাটিক পজিটিভ পেশেন্টস, যারা লেভেল 1 লেভেল 2 ক্যাটেগরিতে পড়ছে। এছাড়াও আজকে আমরা বোকারো হোস্টেল ভিজিট করেছি। বোকারো হোস্টেলে আমরা ওদের যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, খুবই সুন্দর ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, সেখানে আমরা অ্যাটলিস্ট ইমিডিয়েটলি আমরা
পজিটিভ অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টদেরকে আমরা রাখতে পারি, অ্যাডিশনালি 25 আমরা আরও পেতে পারি। সো ওটাও আমাদের একটা সেফ হাউস হিসেবে আমরা ট্রিট করতে পারি। স্যার দুর্গাপুরকে দুটো জায়গাতেই চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে? সেফ হাউস না, সেফ হাউস আরও হবে। আমরা ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করছি 2 জায়গায়, এরপরে আরও আমরা স্টার্ট করতে হবে আমাদের। দুর্গাপুরের একমাত্র কোভিড হাসপাতাল রয়েছে কাঁকসার মলান দিঘিতে। দুর্গাপুরের পাশাপাশি আসানসোল ও ভিন জেলা থেকেও এখানে করোনা রোগীরা ভর্তি হচ্ছেন। সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ার সাথে সাথেই চাপ বাড়ছে হাসপাতালে। এরই প্রেক্ষিতে সেফ হাউসের সংখ্যা বাড়িয়ে করোনার লেভেল 1 ও লেভেল 2 চিকিৎসার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। সেই লক্ষ্য পূরণেই এদিন দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন মহকুমা শাসক। এর পাশাপাশি তিনি পরিদর্শন করেন দুর্গাপুর ইস্পাতের বোকারো হস্টেলও। দুর্গাপুর থেকে সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। আসানসোলে রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অন্তর্ভুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্য নিধির পরিচয়পত্র সহ পাসবই প্রদানের বিশেষ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত জেলা চেয়ারম্যান ও রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে আক্রমণের নিশানায় রাখলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অন্তর্ভুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধির পরিচয়পত্র সহ পাসবই প্রদানের বিশেষ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত জেলা চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী ও আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক মলয় ঘটক। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানায় রেখে নীরব মোদী, বিজয় মাল্যদের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানায় রেখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আমজনতাকে বোকা বানাচ্ছে বলেও অভিযোগ তুললেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের প্রশস্তি গেয়ে লকডাউনে আমজনতার পাশে দাঁড়ানোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ জানিয়ে লকডাউনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকার কড়া সমালোচনায় মুখর হলেন মলয় বাবু। नीरव मोदी 11,400 करोड़ रुपया बैंक का लूट के विदेश चला गया। विजय माल्या 9,400 करोड़ रुपया लूट के विदेश चला गया। हजारों लाखों करोड़ रुपया लूट लिया और विदेश में चला गया। ना एक पैसा आया, ना एक पैसा किसी को मिला। और जितना आदमी लूट के गया उसका 100 में 90% गुजरात में रहने वाले हैं। तो आदमी को बुड़बक बनाना, आदमी को झूठा बात कहना, आप लोग आंख का सामने देख लीजिए। अगर जो बात हम कहा, एक बात भी अगर झूठा कहा होगा, आप बुलाइए, हम आपसे माफी मांग के जाएंगे। लेकिन जो बात हमने कहा, आप लोग पेपर देखिए, आदमी से पूछिए ये बात सही है कि गलत है। ये जो लॉकडाउन हुआ, ममता बनर्जी को रेशन फ्री कर दिया, इलाज फ्री कर दिया। और नरेंद्र मोदी क्या किया? नरेंद्र मोदी एक बार टीवी में आया, बोला घंटा बजाओ। दूसरा बार आया तो बोला मोमबत्ती जलाओ। तीसरा बार आया तो बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज हम दे रहा हूं। এদিন এলাকার প্রায় শতাধিক সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতাভুক্তদের হাতে তুলে দেওয়া হলো ভবিষ্যনিধি পরিচয়পত্র সহ পাসবই। এদিনের আয়োজিত কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত জেলা চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী ও বিধায়ক মলয় ঘটককে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হলো। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। कोरोना वायरस महामारी के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए रानीगंज ट्रैफिक पुलिस ने एनजीओ के साथ मिलकर अनोखी पहल की है। इसके तहत सड़क पर चित्र बनाकर आम लोगों से कोरोना वायरस के प्रति सतर्क और सावधान रहने तथा सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे आंकड़े डराने वाले हैं। रानीगंज में भी जिस प्रकार से कोरोना वायरस संक्रमण ने तेज रफ्तार पकड़ी है, उससे पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कोरोना से बचाव के लिए सरकारी स्तर से कई जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग में सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के प्रति लापरवाही साफ नजर आ रही है। अब रानीगंज ट्रैफिक पुलिस ने वॉइसलेस नामक एनजीओ के साथ मिलकर कोरोना के प्रति आम लोगों को जागरूक करने की अनोखी पहल की है। इसके तहत सड़क पर चित्र बनाकर लोगों को कोरोना से सतर्क रहने एवं जरूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। शनिवार को शहर के एनएसपी रोड स्थित नेताजी मूर्ति के पास सड़क पर चित्र बनाए गए। कलाकारों ने सड़क पर ही कोरोना वायरस की अनुकृति न सिर्फ तस्वीर उकेरी, बल्कि कोरोना वायरस से सावधान रहने के लिए लोगों से अपील की गई।
इस बारे में रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी प्रसेनजीत बसाक ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी लोग बिना मास्क पहने ही बाहर निकलकर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही सड़क पर इस प्रकार के चित्र उकेरे रहे हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो। খুব একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। রানীগঞ্জ টাউন আমাদের যে সবসময় একটা ব্যস্ত শহর, রানীগঞ্জ শহর বাণিজ্যের শহর, সেই শহর আজকে খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আজকে আমাদের দুটো ওয়ার্ড 85 এবং 99 নম্বর ওয়ার্ড সম্পূর্ণ লকডাউন 7 দিনের জন্য চলছে। তার মাঝে আজকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে লকডাউন ছিল, সেই লকডাউনের আজকে দ্বিতীয় দিন এই সপ্তাহের। সেই দিনে আজকে ভয়েসলেস এই একটি এনজিওর তরফ থেকে একটি খুব সুন্দর প্রচেষ্টা করা হয়েছে মানুষকে সচেতন করার জন্য। রাস্তার মধ্যে ছবি এঁকে সচেতনতা, মানুষ এখানকার এখনও সচেতন নয়, অনেকে আছে মাস্ক ছাড়া বেরোচ্ছে, এরকম লকডাউনের সময় অনেকে অকারণে বেরোচ্ছে। তাদেরকে সচেতন করার জন্য একটি খুব সুন্দর প্রচেষ্টা নিয়েছে ভয়েসলেস। করোনার যে একটি রূপ, সেই রূপটা প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে, রাস্তার মাধ্যমে তারা দেখাচ্ছে। এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ভয়েসলেসকে, এবং এই সচেতনতা সবার মধ্যে জাগরুক হোক এবং সবাই সচেতন হোক এবং রানীগঞ্জ আবার আগের মতন ফিরে আসুক, সেটাই আমাদের প্রার্থনা ভগবানের কাছে। नेताजी मूर्ति के पास जाकर देखा गया कि यहाँ सड़क पर न सिर्फ कलाकार द्वारा चित्र बनाए गए हैं, बल्कि लोगों से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने, आम लोगों से घरों में रहने तथा सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।